Je pense même, si on peut même pousser l'analyse plus loin, de dire que c'est ça, sa volonté et sa révolution mystique. Donc, de créer même une foi typiquement africaine et typiquement noire. Ya Malik el-Mulki, ya Man Jalla an Qawadim, irham jami' al-wara, c'est-à-dire il invoque le Seigneur d'unir et de submerger son pardon pour toutes les créatures. Je peux vous assurer qu'aux États-Unis et en France, et en Belgique, il y a énormément de disciples que moi-même qui vis en Belgique, je connais pas normalement. Je sais même pas vous dire le nom. Qui se trouve aujourd'hui dans la position de Cheikh Hamidou Bamba. Donc c'est Cheikh Salihou Mbacké, donc c'est un de ses fils qui est même le dernier actuellement, donc qui est vivant. Donc que Dieu allonge sa vie et qu'il reste plus longtemps possible. Et où il se trouve en ce moment? Il se trouve à Touba. Ok, le lieu de pèlerinage. Voilà, exactement. بركات حشمنا ما حبيتش تحشم على روحك، خفنا ما حبيتش تحشم، شهدنا ما حبيتش تحشم. وتوزنوا ها؟ شنو بدك السب وانت كتلبس ها؟ Donc c'est la ville sainte de Cheikh Ahmed Bamba créée en 1888. On vient de vous présenter une idéologie, une philosophie religieuse qui, moi-même, je pense et je suis convaincu que c'est une philosophie qui peut amener l'Afrique à l'avant. Oui, ça me fait vraiment plaisir de parler de Cheikh Ahmed Bamba, car c'est mon guide religieux, un soufi. Alors, c'est un musulman, un mystique musulman. En même temps, il a essayé de créer sa propre voie dans le soufisme. Donc il est né au Sénégal, c'est un noir, en même temps c'est un mystique, un soufi. Alors c'est un musulman, un mystique musulman. En même temps il a essayé de créer sa propre voie dans le soufisme. Alors il a essayé d'adapter l'islam avec nos réalités quotidiennes en Afrique, c'est-à-dire une sorte d'adaptation de l'islam avec nos traditions et nos coutumes. En résumé, ça veut dire qu'il a donné une touche à l'islam, c'est-à-dire une touche africaine, ce qui fait une spécificité, une originalité du mouridisme. Quelles sont les touches africaines qui sont dans le mouridisme? Par exemple, quand on va au Sénégal, on rencontre un mouride, on voit pas les signes d'arabité, ce qui relève de la culture arabe, on le voit pas dans le comportement des mourides. On voit un Africain dans son paysage, mais en même temps qui incarne un islam. On n'est pas devant un islam avec toute la culture arabe, donc un islam abstrait, c'est-à-dire de toute culture qui relève de la tradition arabe. Mais là, on est devant un islam africain. L'esclavage, c'était d'abord les Arabes, après, avant c'était les Arabes, après c'est les Européens, et après on est arrivé à la colonisation. Donc il y a toute une histoire. D'un côté les Arabes, d'un côté les Européens ou les Occidentaux. Mais j'aimerais dire ici que on ne parle pas de l'essence de la religion. C'est pas l'essence de la religion, mais on parle des hommes, les Européens ou les Arabes. Mais quand on fait abstraction de ces gens-là qui portaient ces deux religions, on regarde seulement
l'essence. On voit que dans l'islam, l'islam accepte le christianisme. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. السلام عليكم. قاضي الظل يحييكم من مدينة بروكسل. كيف تقبل رابطة العالم الإسلامية التي أسسها الملك فيصل رحمه الله ومعه من البطانة الحسنة ما نعلمه جميعا من علماء كالشيخ ابن باز وغيره، أن توظف شخصا مثل محمد غالي الذي شاهدتموه في هذا المقطع وهو يشهد على نفسه بكل ما اتهمناه به. أتمنى وبعد مغادرة الأمين العام لرابط العالم الإسلامي أن يترك وراءه قرارات بفصل كل من ذكرناه وظهرت لنا علامات غشه للمؤسسة السعودية، ولا فأننا سنضطر إلى قبول دعوة القنوات البلجيكية التي تتعطش إلى تقليص السيطرة السعودية على المركز. نحن لا يهمنا الأمين العام في شخصه، وإنما يهمنا ما يفعله وما سيفعله إزاء هؤلاء. الكل يعلم أننا لن نتوقف حتى نصل إلى الهدف المنشود، وبصفتي الناطقة الرسمية للأخوية والتي تتكون من عشرات المناضلين من شيوخ وشباب وأساتذة، فأني أقولها لكم بكل وضوح أن لم تعزلوا هؤلاء، وعن قريب فان العالم سيسمع بفضائح المسؤولين الذين وظفتهم الرابطة وسكتت عن أفعالهم. تسألون عن الدلائل وتتجاهلون القرائن وشهادة الناس. ما الذي حصل لعقولكم؟ اقرأوا تدل بشكل لا يدع مكان للشك أن هؤلاء اختلسوا أموالا للمركز، شراء عمارة بكاملها وشراء سيارة برج كيان بيان أكس 5 وبناء دور في المغرب وفيلا في فايلفورد والاستحواذ على دار الضيافات وإصلاحها بأموال المركز، وعدم وجود توصيلة الدفعات السنوية للطلاب في المدارس الموجودة داخل المركز الإسلامي. وأنتم بعد ممن عملوا في مجال القضاء، فكيف يغيب عنكم هذا؟ كيف يعقل أن تبقوا على من يدعو إلى الشرك وعلى إمام ليس لديه أي تأثير على الشباب لغياب العلم، وأهم من ذلك اللغة، وأغرب من ذلك أنه لا يحق له العمل بدون تصريح للعمل من دار الهجرة. رفضوا تجديد الإقامة له لأنهم لا يريدونه، ورحم له من جد التهمة عن نفسه. نحن نثق في حكمتكم، ولابد أن قراراتكم في حق هؤلاء الأربعة قد اتخذت لصالحنا وصالح المسلمين في بروكسل الذين ينتظرون التغيير على مستوى الموظفين والخدمات. أنا قاضي الظل. طبول الحرب قد قرعت. سوف تبكون كما بكى صاحبنا، بكاء كبكاء النساء، بل سوف تبكون كالأطفال على مركز لم تحافظوا عليه كالرجال. قد ولى عهدكم وصار عليكم أن تحملوا أمتعتكم لتغادروا، وعلى ظهوركم ذنوبا كالجبال. وسيلحق بكم جنودكم لبنى وزوجة عبد العزيز وصديقتها ومجموعة من الجواسيس بين الأساتذة. أما بوريش وعبد الغفور وميمون والسيد أنوار والسيد علي ومحمد أمين والشيخ أبو بكر وفاروق وأولاده وحكيم وأبوه السيد علال، ورئيس قسم الدعوة حسن الأهدل،
وصيهر هو الأخ قدري، فهم عندنا من الموثوقين. ترقبوا الأجزاء المتبقية من سلسلة ضربات أرض جاوة التي هزت عرش المجرمين. يمكنكم التواصل مع قاضي الظل عن طريق البريد الإلكتروني فقط. اقبلوا التواصل مع الصحافات العالمية والوطنية بشرط ألا يكون لها ارتباطات بأحزاب سياسية.